Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du wa rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Durusul Lughah tahapan yang kedua bersama teman-teman Ummahat angkatan yang ketujuh. Latihan kemarin tentang kata ghalin, muannasnya ghaliyatun. Baru Musyifa nggak hadir. Musyifa ghalin artinya mahal. Mahal. Nah, Ustaz. Muannasnya ghaliyatun. Dan ghalin Musyifa dia termasuk isim. Namanya isim mankus. Isim mankus. Pernah dengar nggak Musyifa? Oh, pernah Ustaz waktu di jilid 1. Itu isim maksur namanya. Oh, beda ya Ustaz isim maksud dengan isim mangkus. Ah, beda Om. Nah, Ustaz. Isim maksur akhirannya alif. Alif, alif dan ya ya Ustaz. Alif aja. Isim maksur. Kita baca di layar ya. Musyifa baca nih. Nomor dulu berarti. Isim maksur Musyifa. Ini. Isim maksur Isim maksur adalah setiap isim mu'rab dan akhirnya berupa alif lazimah dan huruf sebelumnya berharokat fathah. isim mu'rab bisa di rafa, di nasab, dan di jar. Akhirnya alif lazimah, alif asli. Eh, Huruf Alif sebelumnya alif asli. Tetap huruf sebelumnya ada fathah. Ini contohnya Om. Tuh. al-fatah Itu al-fathah. alif Bunyi yang keluar dari lisan kita, bunyi alif atau ya? bunyi ta. Yang keluar dari lisan kita akhirannya bukan ta, Oh, ta bukan akhir. Ta bukan a akhir. a Ujungnya al-fatah a bunyi suara apa? bunyi Suara suara iya ya Ustaz. nggak mungkin. Kalau ya, al-fatayu. Al-fatah alif Al-fatah. a alif. Alif. Yang keluar dari mulut kita suara alif. Al-fatah. Ya kan? Ya, Ustaz. Al-mustashfa. Alif. Musa. Alif kan? Nah, Ustaz. Sebelum alif tuh alif maksur ini. Namanya kan? Alif maksur. Sebelumnya ada fathah. Al-fatah. Ini isim Isim maksur. maksur. Ya, maksur. Habis ini paham ya? Maksur. Paham, Ustaz? Nah, kemarin tuh isim mankus. Beda lagi, Om. Mankus. Baca tuh. Isim mankus adalah setiap isim mu'rab yang akhirnya berupa ya lazimah dan huruf sebelumnya berharokat kasroh. Nah, ujungnya ya, akhirannya ya. Ya lazimah. Ada titiknya dia. Sebelumnya kasrah. Contoh dibaca ini. Alqa. Al-qadi. Tuh. Yang keluar dari lisan kita, suara Al-qadi. Ya, ya, al-qadi. ya. Ya. Suara ya sukun ya mati. Alqabi. Ya, Om. Nah, Ustaz. Sebelumnya ada kasrah tuh. Ya kan? Alqadi. Alqadi ma'rifat nakirah. Eh,
Alif lam, kalau ada alif lam nakiroh ya Ustaz. Kira. Sekarang kita jadikan bukan nakira dia ma'rifah Om. Ma'rifah kalau ada alif lam ya ma'rifah Ustaz. Apa? Sekarang kita jadikan nakira, alif lamnya dihapus, jadi ya-nya juga dihapus. Dihapus nih. Jadi Odi. tanwin jadi tanwin. Odin. Din. Odin. Gitu. Qadin. Kalau dia nakiroh ya. Nakira jadi qadin. Gitu aja. Qadin. Ya Om. Oh, Ustaz. Berarti ini golin tuh. Oh Ya ya, Om. Golin. 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 Asalnya goliyun. Contoh kalimatnya ini. Hadzal kitabu. Hazal kitabu Golin. Ini Buku ini buku ini mahal. mahal. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Hadza Hadza ismul. ismul isyarah mabniyun ala sukun fi mahalli raf'i mubtada. Hadza ism isyarah mabni sukun. Mahalnya kedudukannya rafa Kedudukannya dengan rafa'nya mubtada. sebagai mubtada. Kalau di DL1 kita ringkas hadza ism isyarah wa huwa mubtada. Nah, Ya Om. Ustaz. Iya. DL2 kita lebih rinci menganalisanya, menguraikannya. Lagi Om, hadza ismul. Hadza ismul isyarah mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'i mubtada. Alkitab. Alkitab badal Mm. marfu' bidammah zahirah. Nah, domanya zahirah di atas huruf ba. Nampak. Ya, nampak kan? Nah, Ustaz. Golin. Walin khobar marfu' bidammah muqaddarah. Tidak Nah, nampak. domanya muqaddar artinya apa tuh? Tidak nampak, Ustaz. Nampak. Beda dengan kitabu nampak. Boleh nggak dibaca hadzal kitabu golun? Enggak boleh. Nggak boleh. Golin. Yang asalnya Lihat. goliyun. Ya, lihat. Tapi ya-nya dibuang. Karena dia Nakiro. nakiro. Lagi Om. Golin khabarun. Walin khobarun khobar marfu' bidammah muqaddarah. Nah, namanya muqaddar. Syukran. Musyifa bagus. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Oh, iya. Nah, berikutnya kita beralih ke latihan angka 100. Dibaca mi'ah. Gitu Om. Mi'atun. Ada alif setelah mim itu. Dia penulisannya saja panjang, tapi jangan dibaca panjang. Mi'atun. Jangan mi'atun. Atau jangan ma'atun. Jangan. Mi'atun. Angkanya dibacanya pendek. 100. Mi'atun. 1000. Alfun. Alfun. Namanya sukun. Kalau alifun, huruf alif. Alifun, huruf alif. Alfun, angka 1000. Dengan ma'dudnya, itu sama dengan kaidah 3 sampai 10. Kaidah 3 sampai 10. Munirun, mungkin ada Hadir Ustaz. angka 3 sampai 10 dah kita pelajari di DL1 kan? Naam. Coba dibaca. 3 pelajar laki-laki. Salah satu tulabin. 4. Arba'atu tulabin. 5. Khamsatu tulabin. 6.
Sittatu tullabin. 7, Sab'atu tullabin. 8, Samaniyatu tullabin. 9, Tis'atu tullabin. 10. Asyaratu tullabin. Nah, itu dia angka 3 sampai 10 kaidahnya bagaimana, Om? Berlawanan. Berlawanan. Kemudian ma'dudnya dibaca Majrur. majrur tulabin tuh. Salah satu mudhaf tulabin Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Angka 100 pun hampir sama kayak gini, Om. 100 kita ganti 100 ya. Oh, na'am. Nah, tulabin kita mufradkan, kita tunggalkan, Om. Dijadikan tunggal. 100 pelajar laki-laki. Mi'atun Mudhaf. talibin. Mudhaf enggak boleh tanwin. Oh, na'am. Mi'atu talibin. Nah, gitu. Mi'atu talibin. Bisa juga untuk mu'annas. Mi'atu Talibatin. Nah, itu dia. Oh, Kaidahnya berarti nggak ada nggak ada lawan kata ya Ustadz. enggak. Dia bisa untuk mudzakkar mu'annas. Oh, na'am. Kemudian 1000 pun gitu. 1000 pelajar laki-laki Oh, sama ya Ustadz. sama. Alfu talibin. Nah, alfu talibin. Pelajar perempuan. Alfu talibatin. Nah, gitu. Alfu talibatin. Itu Oh, na'am. di hiwarnya kayaknya ada. Alfu atau mi'atu. Ya, di Na'am. hiwar ada. Di percakapannya. Rubiyatin. Ini. Tuh, mi'ati rubiyatin. Ya kan? Rubiyatin. Na'am. 100 rupiah. Mi'ati mudhaf rubiyatin Mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Ini, Om. Cuma mufrad ya Ustadz. Dijadikan mufrad. Contoh lagi nih. Lebih jelas. Monigrom. Fil kulliyati mi'atu talibin. Di fakultas itu. Di fakultas itu ada 100 pelajar laki-laki. Nah, mu'annas pun sama. Filkul fil madrasati. Fil madrasati mi'atu talibatin. Nah, bisa kan? Untuk mu'annas. Insyaallah Ustaz. Mi'atu talibin. Mi'atu talibatin. Talibatin. 1000. Sekarang coba. Sini. Fil madrasati alfu talibatin. Oh, untuk apa namanya? Muzakkar Alfu talibin. alfu talib. Jadi apa yang dapat kamu Ningrum simpulkan? Ini, Om, untuk 1000. Fil jami'ati. Fil jami'ati alfu talibin. Nah, apa yang dapat kamu Ningrum simpulkan? Angka 100 dan 1000. Eh, bisa untuk mudzakkar muannas. Nah, kaidahnya alfunya mudhaf, Mudhaf ma'dudnya mudhafun ilaih. mudhafun ilaih. Ya, Om. Naam. Syukran. Ningrum. Apa Ustaz? Jazakallah khairan. Kemudian kita baca keterangannya. Bilangan 100 dan 1000. 1000. Kemudian ada Bilangan 100 dan ada Ustadz. Nah, Kedengaran? dengeran, Om, Oh, ya, bagus. Ustadz. Iya.
Bilangan 100 dan 1000. Bilangan 100 mi'atun dan 1000 alfun. Diikuti oleh kata yang berbentuk tunggal dan majrur karena idofah atau penyandaran berkedudukan sebagai mudhof. Dan tidak ada perbedaan antara bentuk laki-laki dan perempuan. Nah, bisa digunakan untuk dua-duanya. Ya, Oh ya, na'am 100 Ustaz. laki-laki contohnya. Mi'atu rojulin, 100 Mm-mm. orang laki-laki. Muannasnya Mi'atu imro'atin, 100 orang wanita. 1000. Alfu rojulin, 1000 orang laki-laki. Muannas. Alfu imro'atin, 1000 orang wanita. Nah, apa ringkasan rangkumannya apa? Bilangan 100 dan 1000, Om? Oh, berarti untuk bilangan 100 sama 1000 itu untuk madudnya nggak ada beda ya Ustaz, bisa untuk muzakkar dan mu'annas. Nah, nggak ada bedanya. Muzakkar muannas. Dan dia kedudukannya untuk angka sebagai mudhof, untuk madudnya sebagai mudhofun ilaihi. Nah, betul. Polanya mudhof dan mudhof ilaih. Sama kayak angka 3 kan? Ya, nah Ustaz. Mudhof dan mudhof ilaih. Salah satu arba'atu tulab. Tulabin. Sama kan? Tinggal Sama. diganti Ada alfu mi'atu talibin. alfu tulabin, mi'atu tulabin. Tapi kalau alfu dan mi'atu ma'dudnya mufrad, Iya, mufrad. ya kan? Berbentuk Iya, tunggal nah, tuh. mufrad. Jangan dijamakkan. Ya, Om? Ya, na'am Ustaz. Mufrad majrur gitu. Mufrad majrur. Berarti Ini lebih kita itu ya Ustaz ya, lebih apa? lebih mudah. Lebih mudah, lebih fleksibel. Fleksibel. Kalau 3 sampai 10 harus dibedakan jenisnya. Jumlah 12 masih Umudina. Iqra'il Misalaini summa iqrol jumalal atiyata ba'da dalika apa itu? Uktubaha ma'a kitabatil a'dadi al warodata fiha bil huruf. Bacalah 2 contoh. Bacalah dua contoh, kemudian Bacalah kalimat sebelum berikutnya. berikutnya. Bukan sebelum, jangan dibilang sebelum. Kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya. Setelah itu tulislah dengan tulisan angka dengan huruf. Dengan huruf. Iya. Ya, ada 2 contoh. Yang pertama, contoh mi'atu rojulin, 100 laki-laki untuk muzakkar. Untuk mu'anas mi'atu imro'atin, 100 orang wanita. nanti dia. Ya kan? Mi'atu mudhof, rojulin mudhofun ilai. Nah, tapi dia jangan dijamakan, jangan rijalin. Ya, nama Ustaz. Mufrad saja. Mufrad 1000 saja ya. Alfu rojulin, 1000 laki-laki. Nah, Alfu imro'atin, 1000 orang wanita. nah, itu 2 contohnya kan? Nah, Ustaz. Sekarang kalimat pertama, Wahid. Hada televisu bi tilfazu. Oh ya. Hada tilfazu bi alfi riyalin. Diartikan Ustaz?
Oh ya, televisi ini harganya 1.000 rial. Riyalin mufrad kan? Iya, nah Ustaz. Bi alfi riyal. Riyalin. Isnan. Isnan indi alfu dolarin. Saya memiliki 1.000 dolar. Alfu dolar. Alasa. Salasa fi hadal kitabu Ulangi. mi'atu Ada huruf jar. oh ya, nah Ustaz. Fi hadal kitabi mi'atu safhatin. Di buku ini ada 100 lembar. Halaman. 100 halaman. Arba'ah. Bikam hadihil hakibatu. Berapa harga tas ini? Hiya bimi'ati riyalin. Dia seharga 100 rial. Khamsa. Fi hadihi kulliyati mi'atu tullabin. Mufrad. Jangan sekali-sekali dijamakkan. Oh ya, nah Ustaz. Fi hadihi kulliyati mi'atu tolibin min Pakistana wa mi'atu tolibin min Indonesia. Di fakultas ini. Di fakultas ini ada 100 siswa dari Pakistan dan 100 siswa dari Indonesia. Nah, gitu. 100 mahasiswa. Ayah, nah Ustaz. Ya, baca ulang tanpa diartikan. Wahid. Hadal tilfazu bi alfi riyalin. Isnan. Isnan indi alfu dolarin. Salasa fi hadal kitabi mi'atu safhatin. Arba'ah. Bikam hadihil hakibatu hiya bi mi'ati riyalin. Khamsa. Fi hadihil kulliyati mi'atu talibin min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia. Nah, bisa sekarang? Mudina? Insyaallah Ustaz. Mi'atun 100. Mi'atun 100 sebagai mudhaf. Alfu 1.000. Sebagai mudhaf, betul. Selepasnya mudhafun. Ya, Ustaz. Selepasnya mudhafun ilai. Sekarang Mudina. Afwan Ustaz. Ummu Zainab, kita berlatih Om. Nah, Ustaz. Kita baca Ummu Zainab. Yang tadi ya. Saya baca di atas judulnya Om. Fil madrasati mi'atu talibatin. Di sekolah itu. Sekolah itu ada 100 siswi. Bagus. Ini jumlah apa Om? Jumlah ismiyah Ustaz. Di madrasah jar majrur. Jar majrur khabar muqaddam. Mi'atu mubtada wa huwa mudhaf. Talibatin mudhafun ilaih. Nah, gitu. Jadi judulnya temanya di sekolah itu ada 100 siswi. 100 siswi ya. Nah, Ustaz. Dengan Ummu Aisyah Anwar. Mungkin berdua? Nah, Ustaz. Ummu Aisyah Anwar bertanya ya. Ummu Zainab jawab. Hafal Ustaz tadi, ulang lagi. Belum, enggak. Temanya ini Om. Tema latihan kita dibaca Ummu Aisyah. Fil madrasati mi'atu talibatin. Di sekolah
ada 100 siswi. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Madrasati jar wa Fil majrur. madrasati jar wa majrur. Hmm. Wa Fi huwa mahali raf'in fi mahali raf'in khabarun. khabar muqaddam. Mi'atu Mi'atu mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf talibatin mudhaf ilaih majrurun wa alamatu jarihil Kasrah. kasratun zahiratun. Bagus. Bertanya Ummu Aisyah, Ummu Zainab jawab ya. Ummu Aisyah bertanya. Apa nah? Kam talibatan fil madrasati Fil madrasati mi'atu tullabin talibatin. Nah, betul. Isna afiha alfu talibatin La mi'atu talibatin fil madrasati. salasa. afiha khamsuna talibatan La fiha mi'atu talibatin. Khamsuna 50. khamsuna 50 Arba'ah. afiha tis'una talibatan La fiha mi'atu talibatin. Tis'un 90. Arba'ah khamsah. kam talibatan fil madrasati Fil madrasati mi'atu talibatin. Gantian Ummu Zainab wahid. Nah, Ustaz. Kam talibatan fil madrasati? fil madrasati mi'atu talibatin Isnan Fiha alfu talibatin. la mi'atu talibatin fil madrasati salasa. Fiha khamsuna talibatan. la fiha mi'atu talibatin Arba'ah. Fiha tis'una talibatan. la fiha mi'atu talibatin. Nah, gitu. Satu lagi. Ummu Zainab. Khamsah. Kam talibatan fil madrasati. Fil madrasati mi'atu talibatin. Nah, gitu. Bisa Ummu Aisyah? Bisa Ustaz, insyaallah. Apa yang Ummu Aisyah dapat simpulkan? Angka 100. Angka 100 bilangan yang diikuti oleh kata yang berbentuk tunggal dan majrur. Majrur. Mufrad majrur. Ma'dudnya. Mufrad majrur. Naam. 100 masjid. Mi'atu masjidin. 100 sekolah. Mi'atu madrasatin. Ummu Zainab. Nah, Ustaz. Ketentuan angka 100. Ma'dudnya berbentuk mufrad majrur. majrur. Ustaz. Majrun 100 buku. Mi'atu kitabin. Nah, jangan kutubin. Nah, Ustaz. 100 tas. Mi'atu haqibatin. Nah, gitu. Sekarang Ummu Zainab. Jazakallah khair, Ustaz. Nanti Umur Salamah. Mungkin. Nah, Ustaz. Berikutnya ada latihan judul Fil Jami'ati. Fil Jami'ati alfu talibin. Di kampus itu
Di kampus itu ada 1.000 mahasiswa. 1000. Ini pun jumlahnya jumlah. Jumlah ismiyah. Fil jami'ah jar Jar majrur fi mahali raf'in khabar muqaddam. alfu Alfu mubtada muakhar wa huwa wa huwa mudhaf. talibin. Mudhafun ilaih. Nah, itu. Judulnya nih ya, temanya ya. Nah, Ustaz. Alfu talibin. Fil jami'ati alfu talibin. Nah, Ummu Terima bertanya dengan Musalamah. Taliban jami'ati Fil jami'ati alfu talibin. Nah, afil madrasati alfu talibin La fil jami. Maksudnya? nah, mana tuh? Jawabannya Jami'ati. harusnya enam ya. Ganti aja. Mi'atu gitu Ummu Terima. Afil madrasati. afil madrasati mi'atu talibin La fil madrasati fil jami'ati alfu talibin. Nah, fil Ini jami'ah ya. Salah Iya. itu. Iya, tapi makanya agak bingung. Hmm. Salasa. afil masjidi alfu talibin Nah, seharusnya emang seharusnya memang dia fil jami'ah, bukan fil madrasah kan? Jawabannya Nah, ulangi Ummu Terima nomor 2. afil madrasati alfu talibin La Berarti alfu talibin fil jami'ati. gitu fil jami'ah. Betul lah, betul. Nah, Salasa. Ustaz. afil masjidi alfu talibin La alfu talibin fil jami'ati. Arba'ah. al jami'atu ami'atu talibin fiha La fiha alfu talibin. Kemudian satu lagi Om. Khamsah. kam taliban fil jami'ati Fil jami'ati alfu talibin. Kemudian Ummu Salamah. Wahid. Kam taliban fil jami'ati fil jami'ati alfu talibin afil madrasati alfu talibin. la alfu talibin fil jami'ati Afil masjidi alfu talibin. la alfu fil jami'ati Al jami'atu ami Al-ja. al jami'atu ami'atu talibin fiha. la fiha alfu talibin Kam taliban fil jami'ati. fi Fil jami'ati. jami'ati alfu talibin Mau terima bisa insyaallah mengulangi ketentuannya apa? Angka alfu. alfu ketentuannya makdudnya berbentuk mufrad Mufrad. Terus majrur majrur, mufrad majrur. 1000 rumah. alfu baitin Bukan buyutin. Alfu baitin. mufrad majrur kasrah 1000 mobil. alfu sayyaratin Nah, gitu. Bukan sayyarat. Mudah kan lebih simpel, bisa mudzakkar muannas ya. Naam Ustaz. Sekarang mau terima Ummu Salamah. Apa yang Nah, dapat Ummu Ustaz. Salamah ambil kesimpulan angka alfu. Angka alfu ini
diikuti oleh ma'dud yang berbentuk mufrad majrur. Contohnya 1000 anak laki-laki. Alfu anak laki-laki. Jadi ngeblank. Ibni. Alfu ibnin. 1000 anak perempuan. Alfu ibnatin. Ibnatin atau bintin. Ya. 1000 saudara laki-laki. Alfu akhi. Akhin, tanwin kan aja. Oh, di akhir di tanwin. Alfu akhin. 1000 saudara perempuan. Alfu ukhtin. Nah, gitu. Sekarang. Apa Ustaz? Jazakallah khair. Ummu Naila Siha. Hadir Ustaz. Judulnya ini jangan 1000 ya. Terus mungkin. Alf. Tadi judulnya 100 ya. Ini dibaca Ummu Naila Siha fil madrasati. Fil madrasati mi'atu tholibatin. Di sekolah itu ada? Di sekolah itu ada 100 siswi. Fil madrasah jar. Fil madrasah jar majrur. Marfu'un bil kasroh. Bukan. Jar majrur. Khabarun. Khobarun. Muqaddamun. Khobarun muqaddaroh ya. Dengerin baik-baik. Khabarun muqaddamun. Khobarun muqaddamun. Enggak. Mi'atu mubtada'un. Mi'atu mubtada'un mu'akhor. Bagus. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Tholibatin. Mudhafun ilaih. Dengan Ummu Ahmad. Ummu Ahmad bertanya ya. Ustaz. Wahid. Kam talibatan fil madrasati? Fil madrasati mi'atu tolibatin. Bagus. Senang. Afiha alfu talibatin? La mi'atu tolibatin fil madrasati. Thalatha. Afiha khamsuna talibatan? La fiha mi'atun tolibatin. Ini jangan mi'atun. Mi'atu tolibatin. Arba'ah. Afiha tis'una talibatun? Ulangi. Talibatan. Afiha tis'una talibatan? La fiha mi'atu tolibatin. Kam talibatan fil madrasati? Fil madrasati mi'atu tolibatin. Gantian Ummu Naila. Wahid. Kam tolibatan fil madrasati? Fil madrasati mi'atu talibatin. Isnan. Afiha alfu talibin? Ulangi. Astagfirullah. Afiha alfu talibatin? La mi'atu talibatin. Fil madrasati. Fil madrasati. Thalatha. Afiha khamsuna talibatan? La fiha alfu talibatin. 100. 100. La fiha mi'atu talibatin. Arba'ah. Afiha tis'una talibatan?
La fiha mi'atu talibatin. Khamsah. Kam tolibatan fil madrasati? Fil madrasati mi'atu talibatin. Bagus. Apa yang dapat Ummu Ahmad simpulkan? Adat mi'ah. Adat mi'ah, ma'dudnya mufrad majrur. Mm-mm. 1000 kemeja. Mi'atu. Mi'atu komisin. Nah gitu. Mi'atu qamisin. 1000 jam tangan. 1000. Alfu sa'atin. 100 afwan. 100 mi'atu sa'atin. Sa'atin. Dimufradkan jangan jamak ya. Mi'atu Mi'atu sa'atin. sa'atin. Nah, malam-malam kayaknya matanya udah serap-serap jadi banyak keliruan. Apaan ya? Muhammad. Mulailah. Nah, Ustaz, Ketentuannya apa? ketentuannya angka 100 itu diikuti kata yang berbentuk mufrad majrur atau kasroh. Mufrad majrur. Nah, Ustaz. 100 ekor unta jamal. Mi'atu unta. Jamal. Jamalin. Jamalin. 100 ekor sapi. Mi'atu bakorotin. Nah, gitu. Mi'atu mudhaf. Bakaratin. Bakorotin mudofun ilaih. Nah, sekarang. Afwan Ustaz. Ini bagus. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Ibu Nur, mungkin Ustaz, dibaca judulnya. Judulnya dibaca, fil jami'ati alfu tolibin. Artinya, Di universitas itu ada 1000 siswa. fil madrasah, jar, Fil jami'ati jar majrur wahwa khobar muqaddam. alfu, Alfu muktadaun mu'ahhar pada muakhar, wahwa mudhof. talibin. Tolibin mudhofun ilai. Nah, gitu. Dengan Ummu Ukasha mungkin. Ummu Ukasha, Na'am Ustaz. bertanya Ummu Ukasha. Kam taliban fil jami'ati? Fil jami'ati alfu tolibin. Misalnya, Afil madrasati alfu talibin? Naam. lah tetap dibayar. Lah. Alfu Lah. talibin fil Alfu jar. tolibin fil jami'ati. Oh ya, naam Ustaz. Alasa. Afil masjidi alfu talibin? Lah. Alfu tolibin fil jami'ati. Arba'ah. Al-jami'atu ami'atu talibin fiha? Lah. Fiha alfu tolibin. Khamsah. Kam taliban fil jami'ati? Fil jami'ati alfu tolibin. Gantian. Bunur. Kam toliban fil jami'ati? Fil jami'ati alfu talibin. Dan Au fil madrasati alfu tolibin? Lah.
alfu talibin fil jami'ati. ثلاثة. Afil masjidi alfu talibin. La alfu talibin fil jami'ati. أربعة. Al jami'atu ami'atu talibin fiha. La fiha alfu talibin. خمسة. Kam taliban fil jami'ati. Fil jami'ati alfu talibin. Nah, Mukasha, simpulannya Adad alfu. Alfu ma'dudnya mufrad majrur Ustaz. Nah, 1000 pulpen. Alfu qalamin. 1000 jendela. Alfu nafidatin ya Ustaz. Betul. Alfu Alfu nafidatin. Nah, Ibu Nur, ketentuannya apa Adad alfu? Adad alfu diikuti dengan ma'dudnya mufrad majrur. Mufrad majrur. 1000 ayam jantan. Dik. Alfu dikin. 1000 ayam betina. Dajajah. Alfu dajajatin. Bagus, benar. Alfu. Kalau alif, huruf alif. Ya kan? Ustaz. Syukran. Afwan Ustaz. Jazakallahu. Ummu Aden mungkin? Ustaz. Ummu Aden kita baca latihan 100. Nyam, dibaca judulnya? Fil madrasati mi'atu talibin. Fil madrasah jar. Jar majrur wa huwa khabar muqaddam. Jar majrur fi mahalli raf'in gitu. Oh, nah, Ustaz. Jar majrur fi mahallil raf'in. Khabar muqaddam. Mi'atu. Mi'atu khabar mu'akhkhar wa huwa. Mubtada'un. Bagaimana Ustaz? Mubtada'un mu'akhkhar. Mubtada'un. Oh iya. Mubtada'un mu'akhkhar wa huwa mudhaf. Talibatin mudhafun ilaih. Nah, dengan Ummu Fitri bertanya ya. Nah, Ustaz. Wahid. Bismillah. Kam talibatan fil madrasati. Fil madrasati mi'atu talibatin. Bagus. Afiha alfu talibatin. La mi'atu talibatin fil madrasati. Salas. Afiha hamsuna talibatan. La fiha mi'atu talibatin. Arba'ah. Afiha tis'una talibatan. La fiha mi'atu talibatin. Khamsah. Kam talibatan fil madrasati. Fil madrasati mi'atu talibatin. Gantian Mu'adin. Wahid. Kam talibatan fil madrasati. Fil madrasati Fil 100. madrasati mi'atu talibatin. Fiha alfu talibatin. La mi'atu talibatin fil madrasati. Salas. Fiha khamsuna talibatan. La fiha mi'atu talibatin. Arba'ah.
Afiha tis'una talibatan. La fiha mi'atu talibatin. Khamsah. Kam taliban fil madrasati. Fil madrasati mi'atu talibatin. Kesimpulannya, Ummu Fitri, adat mi'ah. Mi'atu kesimpulannya yang mengikutinya, isim yang mengikutinya itu mufrad. Nah, Terus ma'dudnya mufrad. kasrah. Nah, mufrad majrur. 100 laki-laki dewasa. Majrur. Laki-laki dewasa. Mi'atu rajulin. 100 perempuan. Mi'atu akhawatin. Itu mah jamak. Oh. Nih. Imrah. Mi'atu imra'atin. Sahami aku imra'atin. Ummu Adan, ketentuan ya Om? Nah, Ustaz. Mi'atu maksudnya mufrad majrur. Mufrad majrur. 100 pintu. 100 pintu. Mi'atu babin. Nah, mi'atu babin. Kata yang mu'annas, 100 perpustakaan. 100. Mi'atu maktabatin. Nah, maktabatin. Bisa mudzakkar mu'annas, fleksibel. Nah, Ustaz. Sama kayak 1000. Syukran. Afwan, Ustaz. Adan bagus. Ummu Syifa mungkin? Nah, Ustaz. Judulnya Om? Fil Jami'ah. Fil jami'ati alfu talibin. Di kampus ada? Di kampus itu ada 1000 pelajar laki-laki. Fil Jami'ah jar. Fil jami'ati jar wa majrur fi mahalli raf'i khobar muqaddam. Alfu. Alfu mubtada muakhar. Wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf, talibin mudhaf ilaih. Nah, berdua dengan Ummu Jamilah. Jawab. Ummu Jamilah bertanya dulu. Ummu Jamilah. Nah, Ustaz. Wahid. Kam toliban fil jami'ati. Bertanya ya. Kam toliban fil jami'ati. Bagus. Fil jami'ati alfu talibin. Apil madrasati alfu talibin. La alfu talibin fil madrasati. La alfu talibin fil jami'ati. Alasa. Apil masjidil alfu talibin. La alfu talibin fil jami'ati. Arba'ah. Ami'atu talibin fiha. La fiha alfu talibin fil jami'ati. Kam taliban fil jami'ati. Fil jami'ati alfu talibin. Gantian Musyifa. Wahid. Kam taliban fil jami'ati. Fil jami'ati alfu talibin. Afil madrasati alfu talibin. La alfu talibin fil jami'ati. Afil masjidi alfu talibin. La alfu talibin
alfu fil Betul. jami'ati. Betul. Nah, Ustaz. La alfu tolibin fil jami'ati. Arba'ah. Al-jami'atu ami'atu talibin fiha. La fiha alfu tolibin. Bagus. Kam taliban fil jami'ati. Fil jami'ati alfu tolibin. Bagus. Syifa. Ketentuan angka alfun. A'dad alfu makdudnya berupa mufrad majrur. Nah, mufrad majrur. Ya, Om. Nah, Ustaz. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum Min alfi min alfi syahr. min alfi syahr. Ya kan? Lailatul qadar lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. 1000, apa lagi contohnya Om? 1000 kursi. Alfu kursiyin. Nah, alfu kursiyin. 1000 jendela. Alfu nafizatin. Nah, sekarang Afwan Ustaz. Ummu Jamilah, ketentuannya apa Om? Alfu ketentuannya makdud berbentuk mufrad majrur. mufrad majrur. 1000 buku. Alfu kitabin. 1000 tas. Alfu apa tas? Haki. Alfu hakibatin. Bagus, Jamilah. Bisa sekarang ya. Dan Muhamriana. Hadirah Ustaz. Dibaca judulnya Om. Fil madrasati. Fil madrasati mi'atu talibatin. Madrasati jar. Fil madrasati jar majrur. Fi Fi mahalli mahalli raf'in khabar muqaddam. Mi'atu mubtada marfu bid dhammah wa huwa mudhaf. talibatin. Talibatin mudhafun ilaih. Nah, Ummu Dina bertanya dengan Ummu Hamriana. Kam talibatan fil madrasati. Fil madrasati mi'atu talibatin. Isnan. Afiha alfu talibatin. La mi'atu talibatin fil madrasati. Nah. Khalasa. Afiha khamsuna talibatan. La fiha alfu talibatin. 100. Oh, 100. La fiha mi'atu talibatin. Arba'ah. Afiha tis'una talibatan. La fiha mi'atu talibatin. Khamsah. Kam taliban fil madrasati. Fil madrasati alfu talibatin. 1100. Afwan. 100. Aduh, error. Fil madrasati mi'atu talibatin. Nah, gantian Om. Emang sama aja sih kan? Tentunya sama. Gantian Ummu Hamriana. Kam talibatan fil madrasati. Fil madrasati mi'atu talibatin. Isnan. Afiha alfu talibatin. La mi'atu talibatin fil madrasati. Thalasa.
Afiha khamsuna talibatin. Talibatan. Afiha La. khamsuna talibatan. La fiha mi'atu talibatin. Afiha tis'una talibatan. La fiha mi'atu talibatin. Kam talibatan fil madrasati. Fil madrasati mi'atu talibatin. Nah, Hamriana, ketentuannya mi'atun. Mi'atun makdudnya harus mufrad majrur Ustaz. Nah, 100 guru laki-laki. 100. Mi'atu mudarrisin. 100 guru perempuan sama. Ya, mi'atu mudarrisatin. Nah, nggak dibedakan kan? Iya. Bagus. Kemudian 100 saudara laki-laki. Mi'atu ahin. 100 saudara perempuan. Mi'atu uhtin. Nah, bisa tadi udah bacakan keterangannya ya. Ya sudah baca Ustaz. Nah, Sekarang Mudina bagus. Ustaz. Ummu Aisyah Anwar belum? Sudah tadi Ustaz. Ummu Ningrum Hadir Ustaz. belum kan? Fil jami'ati alfu talibin. Fil jami ajar. Fil jami'ati jar majrur wa huwa khabar muqaddam. Fi mahalli raf'in khabar. Fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Alfu mubtada muakhar. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Talibin mudhafun ilaih. Majrur bil kasrah. Nah, dengan Ummu Zainab belum? Ummu Zainab. Sudah, Zainab? Ustaz? Sudah Nah, tadi, ya. Ustaz? Siapa lagi yang belum ya? Ya semuanya nih. Mau terima sudah tadi. Sama anak Ummu Ningrum. Kam taliban fil jami'ati. Fil jami'ati mi'atu talibin. Tadi berapa tuh? Tadi berapa? Alfu talibin. Afil madrasati alfu talibin. La alfu talibin fil jami'ati. Afil masjidi alfu talibin. La alfu talibin fil jami'ati. Al-jami'atu ami'atu talibin fiha. La fiha alfu talibin. Kam taliban fil jami'ah. Fil jami'ati alfu talibin. Nah, ketentuannya Ummu Ningrum alfu dengan ma'dudnya. Ma'dudnya harus mufrad majrur. Mufrad majrur. Contohnya 1000 insinyur laki-laki. Alfu muhandisin. 1000 insinyur perempuan. Alfu muhandisatin. 1000 dokter laki-laki. Alfu tabibin. Dokter perempuan. Alfu tabibatin. Nah gitu. Lebih simpel, lebih gampang ya kan? Nah, cuma untuk 100 sama 1000 ya Ustaz. 100.000 gitu. Sekarang bagus. Udah semua ya. Satu latihan tapi PR aja lah. Satu latihan kita buat tugas. Semua Aisyah Anwar latihan 13 dibaca petunjuknya. Nah, Ustaz. Kawin
Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyatah. Buatlah Buatlah beberapa kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Zakiyun artinya apa? Zakiyun pintar. Pintar. Muzakkar apa muannas? Muzakkar. Muzakkar. Mufrad apa jamak? Mufrad. Mufrad. Jamaknya Azkiya'u. azkiya. Ada nama anak azkiya. Padahal jamak dia. Azkiya. Ya kan? Ini contohnya mengarang Ummu Aisyah. Contohnya Bilalun. Bebas ya Ustaz. Bebas. Bilalun talibun. Bilalun talibun zakiyun. Bilal seorang siswa yang pintar. Bagus. Ngarang aja kan. Misalnya Buat Zaidun. Buat kalimat sendiri Ustaz. Mas dia aja. Ya Ini buat PR. Ya buat PR lah. Satu aja. Pilih yang mana? Oh, enggak semuanya gitu. Milih satu aja gitu, Ustaz. Satu aja lah. Ya, nanti lagi. Ummu Turimah mi'atun. Mi'atun. Apa artinya? Mi'atun. 100. Buat gitu kalimatnya misalnya. Ini saya memiliki. Betul. Contohnya nih, hadzal kitab. Hadzal kitabu bimi'ati riyalin. Buku ini seharga 100 rial. Gitu. Nanti bikin aja sendiri. Ummu Salamah mutazawwijun. Nah, ya Ustaz, mutazawizun sudah menikah. Menikah, sudah berkeluarga, sudah beristri. Contohnya Amutazawizun anta. kalau mu'anas amutazawwijatun. Amutazawijatun anti. Nah, kalau kamu sudah berkeluarga. Ummu Zainab azabun. Apa artinya Om? Azabun. Lawan dari mutazawwijun. Oh, lajang ya Ustaz, belum menikah. Ya, single, sendiri. Contohnya ana Azabun. Azabun ana mubtada, azabun khobar. Ya kan Om? Muhammad azabun. Muhammad azabun. Ikran. Zainab. Muningrum. Khuluqun. Khuluqun. Khuluqun artinya laku. Apa Ustaz? Akhlak. Oh, Ya. na'am. Contohnya Ibrahim. Ibrahimu dzu khuluqin. Ibrahim mempunyai akhlak yang baik. Bagus. Ummu Adan dolar. Nah, Ustaz. Dolar mata uang. Contohnya kam dolaran indakal ana. Berapa dolar yang kamu punya? Dolar yang kamu punya saat ini. Bagus. Mulailah. Ghalin. Ghalin artinya mahal. Contohnya hadzal qalamu. Hadzal qalamu ghalin. Nah gitu. Ini adalah pena ini. Pena ini mahal. Mahal. Lawannya apa tuh mahal? Mahal lawannya Apa tuh? Lawannya
Rohis. Rohius. Rohiusun. Murah. Rohisun. Murah. Rohis. Syukran. Selesai Afwan. daras pertama ya. Nah, jadi nanti bikin Alhamdulillah. kalian kata-katanya mirip kata-kata yang di latihan 13 itu ya Ustadz. Betul. Ummu Hamriana, kosakata daras pertama Zakiyun jamaknya Azkiya'u. Azkiya. Seperti Ghaniyun, Ghaniyun aghniya'u. Tabibun, Tabibun Atib, atibba'u. Gobiyun, Gobiyun aghdiya'u. Agbiya artinya jahil. Jahil. Khulukun, Khuluqun akhlaqun. jamaknya. Mi'atun, Mi'atun. mi'ah. 100 ya. Alfun. Rubiyatun. Bisa artinya Rubiyatun. rupiah, mata uang kita rupiah atau rupiah, mata uang India. India. Mutazawwijun. Muannasnya Mutazawwijatun. berpasangan. Azabun. Jamaknya Azabun. sendiri lajang, bujang. Jang. Yahudiyun. Jamaknya Yahudun. Mu'jamun. Jamaknya Ma'ajim. Ma'ajim. kamus ya. Mu'jam. Dolarun. Jamaknya Dolaratun. mata uang. Najihun. Sukses, lulus. Sukses. Jamaknya jamak apa tuh? Najihuna. Muzakkar salim. Qalin. Lawannya Faqirun. Rohisun. rohis. Kumun, Kummun. Akmamun. akmam, lengan baju. Lengan baju. Syukran Muhammadiyana. Ustaz. Kita linasiin minggu depan insyaallah kita masuk ad-darsu tsani. Syukran semuanya Jangan lupa diulang-ulang. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita terus untuk mendalami bahasa Arab ini. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Semangat belajar ya. Sungguh-sungguh ya. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Nah, Ustaz. Fitri.